mga kaigsunan may buntag o magsugod na sa kita sa pagtuon ning atong ikawalo nga leksyon sa kurso sa korespondensya mga doktrina sa Misaya diri sa Congregation of Yahweh Jerusalem. O ato ning himahimayon na sab pag maayo nga kini atong masabtan nga mga tulumanon. Isa sa mga doktrina ni Yahweh kining statutes pikodi sa Hebrew mga tulumanon nga gitawag kini og ang mga balaan nga adlaw ni Yahweh, the holy days of Yahweh, as compared to mga balaang adlaw sa mga tao. Kaya na po yung mga set apart ng mga adlaw mga tao. So ato na madisikasan further sa ato pagtuon niini nga pagtulunan akong usbon ang balaan nga mga adlaw ni Yahweh. So nganong ang mga magtotoo kinahanglang magtuman niini nga balaang adlaw ni Yahweh. Ngano kinahanglan ngano gisugo ni Yahweh ang mga magtotoo nga tumanon kini og bantayan. Ngano nga gisugdan ni Yahweh ang semana nga igpapahulay kanang Sabado, Shabbat, o Day of Rest, sa ulahi, 7 ka tinuig nga igpapahulay. Napoy Shabbat, weekly Sabbath, napoy kanang gitawag tinuig nga pagpahulay, igpapahulay. Unsa ang ilang gihulagway? Ang balaan nga mga adlaw ni Yahweh para lang ba sa karaang Israel? Nindot nga pangutana. Para lang ba si mga ancient Israelite? O sa kasamtangan karon kining mga Israelita nato nga nasa Israel karon, no, sa Middle East. O para ba usab kini sa bag-ong tugon nga congregation ni Yahweh. Muni pangutana karon nga nindot natong tubagon og akong gihangyo nga ato ning paminawon ug mayo atong sabton ug mayo para namoy mga kutlo nini nga pagtulunan o kini dako po ni nga makabag-o sa atong kinabuhi ug pagkinabuhi diha sa atong amahang nangitnon og sa iyang anak nga iyang gi panhi aron lang sa pagtubos sa atong mga kasalanan nga mo si Yeshua Masiyak, no, si Yahweh nga atong amahang nangitnon og si Yeshua nga atong Mesaya nga atong manluluwas. Ang tinuig nga balaan nga mga adlaw naghulagway sa dakong plano ni Yahweh alang sa katawhan ug ang iyang anak si Yeshua Mesaya naghupot sa maong kanang gitawag og role or kining iyang gi huptan nga role of play, no, siya ang nagdula sa sentro nga papel sa wala kaayo mailhi nga plano ni Yahweh alang sa tao. So di tanan ang kabot niini nga pagtulunan nga kini din mga kapistahan niya mo din ay isa ka dakong plano ni Yahweh sa katawhan sa atong tanan mga igsoon, no, naday siya plano ang pista dili na basta-basta pista lang kundi plano gid niya nga iyang i-redeem ang iyang katawhan. Okay, ang plano ni Yahweh gipadayag sa 7 ka tinuig nga pista, sa 7 festivals ang iyang plano. Og kining tinuig nga mga pagsaulog naghatag og sunod-sunod nga outline kung giunsa sunod-sunod mura pa ni siya kining gitawag og kanang prerequisites. Di ka pwede mo ato sa ikaduha kung di ka magsugod sa una kay prerequisite man ni siya. So unahon sa nimo ning isa adi siya ka maka padayon sa isa. So sunod-sunod nga outline kung giunsa pagbuhat ni Yahweh ang iyang master plan para sa tao. Ang matag usa tin-aw nga naghulagway sa usa ka dakong plano ni Yahweh. Hangtod nga ang mga Israelita giluwas gikan sa Ehipto nga si Yahweh nagsugod sa pagpadayag sa iyang tinuig nga mga pista. Adisyon niya gipagawas gid sa Ehipto ang mga Israelites na iyang giuna nga gipasaulog. Unsa man to nga sa kasulugan? Katong mo agi ang death angel tapos patyon ang mga firstborn. Unya walay balaba walay kanang gitawag og dugo sa mga doorposts nga pag-agi sa death angel mamatay ang firstborn. So unsa to? Mo to gitawag og Pisak, Paska,
Paskwa o Pasko. Nga dili ng Christmas, no? Pasko kanang gitawag diha gikan sa pisak nga word nga Hebrew nga gi sulat pod sa Grego og Pascha sa Latin, Pasqua sa Spanish, Pasqua sa Tagalog, Pasko. So mo na siya ang sa ulugan nga una gihimo. Tapos ingon nga ang atong langit ng amahan mihimo sa sinimana nga igpapahulay, no, alang sa tao sa dihang ang tao gibuhat mao nga siya mihatag sa iyang katawhan og 7 ka tinuig nga mga pista uban sa ilang tinuig nga balaan nga mga adlaw igpapahulay sa dihang iyang gitukod ang kongregasyon sa Israel didto sa kamingawan, no. Apan ang Israel ubos sa pakisaad nga gihimo didto sa Sinai nagsalikway sa saad sa pagdawat sa balaang espiritu o ruach hakodes. Munay wala nila madawat ug busa dili makasabot sa espirituhanong kahulugan niining tinuig nga mga pagsaulog. So bisan unsa pa ang unod nung kakulang sa panabot sa Israel kaniadto, ang tinuig nga balaan nga mga adlaw ni Yahweh giorden nga bantayan. Sa gwa pa na masabti bantayan gyud siya kay mo man iyang gihimo, no? Sa walay katapusan. Forever, mga kaigsuonan. Gibantayan sila sa Mesiya. Ang Mesiya, religiously, iya ginagisunod ang pangilin, no? Ang bagong tugon nga congregation, nagitukod ni Yeshua sa AD 30, nagbantay kanila kini mga kapistahan. O ang congregation ni Yahweh, nagbantay kanila karong adlaw. So karong adlaw, naka-enforce pagyapon ang pagsaulog nining mga kapistahan. Sama nga ang sinimanang igpapahulay usa ka ilhanani tali ni Yahweh og sa iyang katawhan mausab ang tinuig nga balaan nga mga adlaw. So klaro kayo mga igsoon, no? Di ba nindot? Di ba ganahatag pista mga igsoon? No? Pista na gali, Allah, kumbati, no, kumbira. Dunay pista di nga gisugo sa ato ang mga nit nga dapat nato sundon kanang sa Biblia gyud, no? Nga mga pista nato himo-himo ra man nato, di ba? Naay day pasunod. Sumala sa Exodus 31:13, man kay iyon, no? Man ato mabasa. Og magasulti ka sa mga anak sa Israel nga magasugo kanila ang akong mga adlaw nga igpapahulay lamang ang pagabantayan ninyo. Sa ato pa katong dili niya adlaw papahulay, di na ito bantayan. Kay kini mao ang usa ka timaan sa tilala nako ug kanimo alang sa imong kaliwatan. Aron mahibaluan ko nga ako mao si Yahweh nga imong tigbalaan. So nagbalaan si Yahweh adlaw ipapahulay kanang weekly sabat. Nagbalaan pud siya 7 festivals nga kanang tinuig nga mga Shabbaton o Shabbat, no? Plural. Mga adlaw igpapahulay nga tinuig. So atos mo na sinimana nga pagpahulay kanang gitawag og Sabado adlaw pagpahulay na po'y tinuig kanang mga kapistahan ni Yahweh. No, kasi Yahweh mo yato tigbalaan. Muna diha ta mahimong separate sa kalibutan kung atong sundon nga mga kapistahan kining kapistahan niya dili ning kapistahan sa kalibutan. Kaya naman siya gitudo nga pista. May na ako'y kauban to una, na ako'y amigo to una. Yung siya nga, di mo sa ulog pista. San Roque, San Juan, gano'n. Unsa pa nga mga patron saints nga mga kapistahan. Si Kodili, ay grabe ka pobre gud ninyo. Ay, wa may kalipay di ana kay wa mo pista. Awinan nga wala may gasaulog anang pista sa kalibutan. Pero gapista mi suno sa unsay nasulat sa Biblia na 54 ka beses mag-celebrate kada Sabado, no, sa katuig. Grabe na nakapista na pa new moon celebration kada unang subang sa bulan, no, pagka kapatay, no, kung mulad halimbawa kapatay tawag mo na kapatay, no, kana wagi bulan nga kita kana ngit-ngit kitanan wala ging imong makita bisag sliver na lang gamay na lang nga kudlit. Manay gitawag mulad sa Hebrew, kapatay sa ato Pag sunset ana, no, kung magkapatay og alas 12 sa adto, pagka hapon mo na nang pag-celebrate sa new moon, no. Og ang
ang kanang gitawag mulad mahitabo sa alas 10 sa gabi huwato nimo pagkaugma na pud sa hapon sa pagsahop, no, kay layo naman na sa sunset maliban na sa mga alas 8 alas 7 doon la kay na sa kanang sunset sa una musuno kita sa Jerusalem nga kapistahan para di ta maguna di pud ta magulahi kay Jerusalem is the center of the earth, so dito ka ta mag-base sa tanan atong mga new moon. So masigutan man nato sa lesson 11 sa ika-11 dito nato madiskusan ang kanang gitawag kapista, kanang pagsugod sa adlaw, pagsugod sa tuig, sugod sa bulan. So dito na madiskusan na, no. Sila mao ang pista ni Yahweh. Atong i-take note mga igsoon, dili ni pista sa mga Hudyo, dili po ni pista nato. Pista ni Yahweh nga iyang gipa sa ulog kanato. Dili ni man-made nga kapistahan. Munay kamatuoran diha, no, dili ni siya man-made nga kapistahan. Kay gingon niya nga akong mga pista miingon si Yahweh sa Levitico 23:2 o 4. Atong basahon ang 1 hangtod sa 2 sa Levitico 23. Og si Yahweh misulti kang Mose nga nagaingon, sultihi ang mga anak sa Israel og ingna sila ang tinudlo nga mga pista ni Yahweh nga inyong igamantala ingon nga balaan nga mga panagtigom mao kini mao nga akong tinudlo nga mga pista. Kini nga mga pista ingon sa giingon sa Elohim, no, sa daang tugon sa Levitico 23:37 ngadto sa 38, paggabantayan ingon nga balaan nga mga igpapahulay o panagtigom sa tupad sa semana nga mga igpapahulay. So apart from the weekly Sabbath, natay celebration pod nga kita yearly Sabbath nga mo kini mga kapistahan na mga igpapahulay ni Yahweh. So ang mga pista ni Yahweh nga maoy bahin sa balaod ni Yahweh wala mawagtang sa dihang ang Sinaitic nga kasabutan mihunong sa pagpatuman sa kamatayon sa Mesaya. Sa pag-offer, sa the ultimate sacrifice, kini mga kapistahan na gini may halad-halad itong una, no, sa panahon sa mga Israelites. Pero sa dihang natuman na kining paghalad-halad sa atong Mesaya, who is the ultimate sacrifice, wala magpasabot nga nawala na pud ang kapistahan. No, ato ning gustong kuan gyud sabto na tug maayo kay basig ningon ta nga wa na may halad-halad so wala po'y pista. No, na may Sabado gyapon, na may halad-halad gyapon sa Sabado, ano na may Sabado. So ato pa naay gihimo nga sistema diri sa bagong tugon nga since wala na ang paghalad-halad nya, since enforced gihapon ang pagtuman sa kining gitawag og kapistahan, naay gitawag og pagbag-oy ning sistema. Ato ning matunghayan unya, ato ning discuss unya kung abtan patag time, no. 30 minutos lang ta nini atong himon nga video nya, ato lang ning sundan-sundan pod para di po ta mawala, no. Kung nakasunod mo ani karon nga initial nga pag-record kay gusto na ko nga ma-record ni para matun-an po nato tanan. Ma-review kung gusto mong namoy mga kalibog, ma-review ninyo ni nga lesson, no. Kay sa sunod ini mag-video po ko 30 minutos lang kada video hantod mahuman ang sa koleksyon. Magsugod ko sa New Covenant kanang pag-join sa New Covenant hantod nga mahuman ang 27 lessons nato ini nga video niya. Sundan lang niyo sa atong YouTube account. Ako ra i-sulti niya. Okay? So, apart from kaning tupad, no, sa semana nga ipapahuli ni Yahweh, na pud gihapon ang pagsahulog sa ikapitong adlaw sa semana mo Sabado. Wala kini mawagtang bisan pa sa pagpatuman sa kamatayon sa atong Mesaya. Ang tibok nga istorya sa kahibulungang plano, the amazing plan of Yahweh, ipasundayag pag-usab matag tuig sa mga anak ni Yahweh nga gianak sa balaan ni Espiritu, pinaagi sa pagbantay sa balaang mga adlaw ni Yahweh. Ang pagsaulog ni ining mga adlaw nagapahinumdum kanila sa iyang dakong master plan o sa ilang bahin niini. So natay bahin niini. Ang Levitico 23:2 nag-ingon nga kita adunay usa ka balaang convocation
gitawag na Mikra-Ekodis, Holy Gathering. Usa sa mga kahulugan ni ining Hebrehanon nga pulong nga Mikra-Ekodis nga mao ang word nga pag-ensayo, rehearsal. Kapag ensayo di ini. Dili ni basta-basta di nga pagsaulog ni mga igsoon. Matagi gayon nga atong sa ulugon ang usa sa mga balang adlaw ni Yahweh, kita nag-ensayo alang sa iyang umaabot nga gingharian. This is a rehearsal. Wow, grabe no? Mangutana ko sa inyo, sa pagsaulog ba ninyo pista ka nang gitawag gitudlo sa kalibutan ng mga pistahan? Kung sa may gilandungan anak mga igsoon, dapat na siya plano, kalabigitan sa plano sa atong umalabot nga paghari? O kung wala, so dili na ta, switch tali sa pagpista ka punta, gasto ka punta, no? Para ani nga kapistahan, sadya man no, nga mga pista. Pero tama na nga pagsaulog, no? Tama, sama ka magsaulog kag mali nga sa kasaulugan, mugasto kag dako pod. O ani ka sa tama, nya mugasto kag kanang malipay ka, kanang ingon sa kuan nga maglipay ta sa atubangan sa atong amang langit nun. Sa panahon sa atong mga kapistahan, nga pagsaulog sa kapistahan ni Yahweh, nga mo aperta sa iya nga dili pud ta pwede nga moadto sa iya mo atubangan nga walay dala. So atong dala pwede mga kanang atong mga blessings nga physical, pwede pud ang atong talents, no? Atong mga talents, atong kinabuhi nga atong ialay ngadto sa atong amang langit nun, di ba? So muna atong makita nga sa Levitico 23 ato makita ang katingbanan, no? Kining Levitico 23 na dirigid ang kining mga kapistahan tanan gikan sa Sabat, New Moon, yung 7 festivals na bayaw. Kung basahon nimo na makita nimo na tanan diha, no? Kay kana siyang tanan naglangkob na sa mga plano ni Bayawe, mga katingbanan ni tinuig nga mga pista. Ang unang tulo sugod sa Pasko, mga handumanan sa unang bahin sa master plan ni Yahweh. Ilang hilagway ang unang mga bunga sa paghago sa Mesaya. Yung first 3 festivals muna gitawag early harvest, no? Early rain. Ang katapusang 4 ka pista nagpaabot sa umabot og nagpakita kung unsang paagi og kanus aanihon ni Yahweh ang dakong ani sa tihunlak sa mga tao ngadto sa iyang pamilya. So naay early rain, naay later rain. Unang bunga, unang ani, ikaduhang ani. So balaan ang mga adlaw, balaan nga mga adlaw nga gispesibar alang sa kongregasyon ni Yahweh. Naay balaan. Kining word nga balaan maigsoon, ang Hebrew ani gitawag ni siya kados, no? Kados. Ang kados, ang initial niya nga meaning set apart, pinasahi, no? Pinasahi. So ang may kados, kidos yung mga pinasahi. Naay pinasahi, no? Pinili nga pinasahi sa atong amang langit nun, nga mga adlaw. Lahi po nang gingog payos, may igsoon. Kanang holy, kados nga po. Kanang din sa kados sa Hebrew, kung nagitawag na siya kining kasid, no? Kasid. Kanang mga holy people, kung mag-pertain na sa tao, mga igsoon, no? Mag-pertain sa, kanang pinakalaong bitaw nga pagkabalaan sa tao mo nang kasid na sa Hebrew, payos, no? Sa English. O sa ato, kanang gitawag og deboto, o sa kanang balaan kay nga tao, no? Something nga kanang halos ko dili maka sala nga tao kana mo na ibalaan, no? Kasid, mga kasidim. Kung gitawag po na kidushim, mga balaan gyapon, no? Pero ang sense sa pagkabalaan kanang gisipert niya tayo, gisipert na iyatang gilahi gikan sa kalibutan. Nga nagitay atong kagaling nga sistema sa atong pagkabalaan. So mo nay essence sa word nga kados. So kados, no? Kidosim nga mga adlaw, balaan nga mga adlaw nga gipreserba ni Yahweh, no? Ang sunod nga duha ka mga leksyon magpreserba sa una ka mubo nga tinguha sa matag usa sa mga balaan nga adlaw ni Yahweh nga nagpunting sa ilang simbolikong kahulugan o espesipikong kalabutan sa tinuod nga mga magtotoo karon. So atong sugdan ang pagsabot sa talagsaong kahulugan ni ining mga pista ni Yahweh.
So magsugod ta, o di man nila mamandayon ning kining pisak no ang Pasko o Pasko. Ato ning humanon sunod. O tama na po to sa maabot sa atong time karon nga ato ni siyang himay-himay. So unahon na to pag-discuss ang pinakauna nga kapistahan ni Yahweh. Mao kining pisak no Passover. So kadaghanan sa mga komentarista sa mga scholar sa Biblia no Bible scholar nagkauyon nga ang daghang lumalabay nga mga referensya, mga references sa history sa tinuig nga mga kapistahan ni Yahweh sa bagong tugon nagpakita nga ang pagsaulog sa mga unang kongregasyon na ilhan. So nagpasabot na nga sa ulog bisag sa bagong tugon maison nagsaulog na dahil kining mga una nato nga mga mag-alagad no the early brethren nato first century brethren nato sa ulog na dahil sila sa maong kapistahan no gidawat kini bisan pa nga dili masyado ginahisgutan nga wala napasagdan ba pero wala sa gipasagdan wala lang ma-mention pirmi nga mo ni buhaton o mag-celebrate mo ani nga kuan kapistahan di na kay ginasulti ba nga naman ginabuhat na nila no ginadawat na nila mura ba kanang naanda na gid nila nga mag-celebrate gid sila kapistahan di na unlike sa bag-o pa nga isugo gyud pahinumduman gyud di ba kini di na kinahanglan pahinumduman kay ila na kining ginabuhat sa bag-ong tugon no labaw sa tanan ang masiyak og ang kongregasyon ni Yahweh na anda na nga magsaulog sa tinuig nga mga pista. Anda na. Muna ilang kustombre. Ang balaod gud sa sige mo kuan sunod, mahimo na nimong kustombre. Masanay naman ka. Manad na you do it from the heart. Di na kinalang tudluan. Kay kanang nahigugma na ka sa pagsaulog niini. Muna ka ng punto diha. Nga nang wa na kayo gisgutan nga nag-ingon ang Misaya nga magsaulog mo og pista, no? Muna sa ulugo ninyo. Kaya na naman sa Torah, ginasulti na daan. Muna sa New Testament, ginasunod na nilatanan. No? Sa unang misyonikong kongregasyon, nga nagsaulog sa mga pista uban sa tibuok nga katawhang Hudyo, wala gayud gi-question. No? Wala gi-question. Mao nga kini, wala magkinahanglan og espesyal nga paghisgot. Tinood, no? Mo kini gisulti sa The New International Dictionary of the New Testament Theology, Volume 1, page 628. So, religious scholar nag-declare nga, di na kayo nalang isugo pa, kaya ginasunod na nila daan. Masagot po ng nanilhig na kanya, sugo magpanilhig. Di ba? Grabe na po nagiklaro po na nga. Saan na po, suko na ba ka, nilig na kanya, sugo ba kasi panilhig doy. Ba? Kaya talaga kasi ka pag suguon mo suko kay gusto na to nga masusugot to ket mabuhat ta taw kagulingon nga pagbuhat kay mas nindot nang di ta mo pasugo natay ka nang gitawag og kuan ba initiative di po nang buhat ag di nato kay boss buhat kay boss unsa tong buhaton pero kay bawo na kadaan mo na imong linyada mo na imong trabaho kada buntag maglungag maghugas plato maglimpios balay suguon pa ka o na yung mga way kartiyo, way initiative. Pero kani, initiative na sa mga Israelite nga mag-celebrate good sila sa mga kapistahan. No? Pero, bisan pa man ni Maison, di masyado kuan, kung di mo tanaw na detalye good sa New Testament, di ka kita nga gisugo gid ni si Gabon sa mga apostoles. Bisan si Pablo, no? Ato tanawon. Apan tatawag gikan sa pagtuon sa bagong tugon nga ang tinuig nga mga pista ni Yahweh adunay bag-ong kahulugan no na gisugo niya na bagong kahulugan sa apostolikanhong kongregasyon ni Yahweh. Ang pagtulon-an og panig-ingnan ni Yahweh ni Yeshua naghatag og bag-ong pagsabot bahin sa kahulugan niining mga adlaw ug unsaon kini pag-obserbar. Matik di nga giingon sa Encyclopedia Britannica bahin sa unang bagong tugon nga kongregasyon ni Yahweh nga nagsaulog sa mga pista sa Biblia sa bag-o og lahi nga paagi. Mo kini gisaysay sa Encyclopedia Britannica. Ang pagkabalaan sa espesyal nga mga panahon, no? Espesyal nga panahon sama sa Pasko, sa pagabanhaw og kining gitawag og
na ilang giingon nga resurrection, no? Gitawag ni siya Passover season, Pasko, sa pagkamatay ni Yeshua. Mo'y usa ka ideya nga wala diha sa mga hunahuna sa unang magtotoo. So kining Pasko sa pagkabanhaw wala gini sa hunahuna sa mga magtotoo kanhi. Ang Pasko magod mo na ang pagkamatay, no? Ang Pasko. So kung ato pong tanawon, dili kung ato gyung sutaog mayo kanang gitawag nag gospel, no? So kauban na sa Passover season ang iyang pagtaral, no? Pag-celebrate niya unang yang gitudo niya sa pag-celebrate ang pisak para dundungon siya na napod ang iyang kanang gitawag og kamatayon, iya ang paglubong niya, no? Death, burial, and resurrection, no? Sa during ana nga Passover season, no? So sa kanang gitawag pisak gyud mga igsoon mo yung pagkamatay, di pagkabanhaw, no? Kaya 3 days pamunto siya nabanhaw. So ang pisak nagsugod man sa Aviv 14, nabanhaw siya Aviv 17, no? 14 Aviv 16. So di na to pisak technically, pero pwede pa nato tatawag og Passover season kay pasunod naman din ang kanang unleavened bread ato nga pagsaulog. So wala na sa ideya sa mga unang magtotoo. Mo na gisulat sa Encyclopedia Britannica volume 8 page 828, first edition. So kinsa ang gingon sa Biblia nga nagsugod ni ining tinuig nga mga pista gawa sa sinima ng pista sa ipapahulay. Atong basahon kining Levitico 23 o ngadto sa 4. Og si Yahweh misulti kang Mose nga nag-ingon, sultihi ang mga anak sa Israel ug ingna sila. Ang tinudlo nga mga pista ni Yahweh nga inyong igamantala ingon nga balaan nga mga panagtigom. Mao kini mo ang akong tinudlo nga mga pista. Unom ka adlaw pagabuhaton ang buluhaton og sa ikapito ka adlaw mao usa ka adlaw ipapahulay. Sa pagpahulay usa ka balaan nga pagkatigom. Dili ka magbuhat og bisan unsa mga buluhaton, kini mo'y usa kay papahulay alang kang Yahweh sa tanan ninyong mga puloy-anan. Kini ang tinudlong mga panahon ni Yahweh, ang mga balaang panagkatigom nga inyong imantala sa ilang tinudlong mga panahon. So, kini siya panahon, mga tinudlong panahon ni Yahweh, appointed times, o kining gitawag muadim, mga muadim ni siya mga ison. Ikan sa Sabado, Nyomon o kining mga pistahan nga pito, kining muadim, mga tinudlong panahon o mga balaang panagtigom, Mikra Kodes, rehearsal sa ato nang nasolti atong una na itong pag-discuss karon, no? Espesipiko ba nga gipahayag ni Yahweh nga ang iyang tinuig nga mga pista pagkasaulugon dugang pa sa sinima ng ipapahulay? Leviticus 23:37 ngadto sa 38 atong basahon mga igsoon. Leviticus 23:37 ngadto sa 38. Kung na Biblia ta ablihin niyo mga Biblia mga igsoon para makasunod mo ani. Matanaw po niyo diha sa inyong mga Biblia, no? Kini mao ang tinudlo nga mga pista ni Yahweh nga inyong igamantala, balaan nga mga panagtigom, ha? Aron sa pagdala og usa ka halad nga sinunog kang Yahweh, usa ka halad nga sinunog ug usa ka halad nga kalanon, usa ka halad og mga halad nga ilimnon ang butang sa usa ka adlaw sa iyang kaugalingong adlaw. Labot pa sa mga adlaw nga ipapahulay ni Yahweh, ug labot pa sa inyong mga gasa, ug labot pa sa tanan ninyong mga panaad, ug labot pa sa tanan ninyong kinabubot-ong mga halad nga inyong ihatag kang Yahweh. So, during sa feast mga ison, sa Old Testament times, nagi kay halad dalhon kang Abba Yahweh. Di pwedeng wala kay dalhon nga halad kay you shall not come to me empty. So, nagyod. So, muna ning mga dalhon nga mga halad-halad. Pero, during this time, sa pagsaulog karong mga panahon na, hindi na ta magdadag halad. Kaya nga itong kinabuhi mo halad, o mag-andam na putag mga pagkaon para sa pista, para mag-enjoy puta. Kauban sa atong makiksuunan, o kauban sa atong mga nangitnon. Kaya mo na iyang gusto. Kung di na ta maghalad o sinunog, may igsoon, kanang burnt offerings, o sa panang mga offerings nga pertaining sa offering gihimo na sa atong Mesiya, no, the ultimate sacrifice sa iyang pagpakamatay
alang sa atong mga kasalanan. Ug dinhi ako tumingson ato ning sunod ato ning humnon sunod no para di ta mabitin sa atong time napatay intro ug extra nga atong i-appeal ini nga atong broadcast. Salamat. Shalom shalom.